Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o grobu Presvete Bogorodice. Ova crkva se nalazi u Jerusalimu, tačnije u Gecimaniji. Bili smo u ovoj crkvi, ja mislim, 2 puta. Prvi put kada smo dolazili unutra, to je bilo kada smo zaista bili cijeli dan na putu. Obišli smo dosta toga, počevši od Judejske pustinje, od Enkarema, manastir Marije Magdaline, spustili se dolje do Gecimanije i onda na kraj dana otišli do groba Presvete Bogorodice. Kada ulazite u crkvu, velike i dugačke stepenice vas vode do dna hrama, dok se spuštate s desnu stranu ima kao mali prostor i tu se nalazi grob roditelja Presvete Bogorodice, Joakima i Ane, kao i grob Svetog Josifa. Ja to na početku nisam ni znala, mislim, mama mi je govorila, ali kada smo ulazili unutra, nisam primjećivala taj dio, nego sam bukvalno samo išla prema dolje. Ali tek kasnije, drugi put kada sam dolazila, onda sam tek skužila i onda sam tek shvatila i povezala te mamine riječi. Unutra kada se nalazite, s lijevu stranu je veliki prostor gdje stoji vjerni narod, a s desnu stranu, u centru crkve, je kao malena prostorija i kada se povučete ili kada se provučete unutra, nalazi se ploča, to jest grob Presvete Bogorodice. I s drugu stranu možete da izađete, a iza se nalazi onda oltar i tu gdje onda sveštenik služi. I prvi put, eto, kada sam ja bila, provukla sam se kroz taj prolaz. Pošto je to veoma brzo se prošlo, nismo imali puno vremena da budemo na tom mjestu groba Presvete Bogorodice. Samo se sjećam toga da sam osjećala toliku blagodat. Razmišljala sam kako to prije izgledalo u to doba kada se upokojila Presveta Bogorodica. I suze su mi jednostavno počele same da idu i ne mogu da kažem koliki mir i, kao što sam već rekla, blagodat sam osjećala u tom momentu. Drugi puta kada smo dolazili je to bilo u ponoći. Rano smo krenuli pješke do manastira, odnosno crkve, gdje se nalazi grob Presvete Bogorodice, i tu smo prisustvovali na liturgiji, pošto je to bilo veoma rano, prilike možda oko 3 sata ujutru. Generalno nisam ni tako dobro i dugo ispavala, bila sam veoma umorna, da sam na početku stajala. Naš sveštenik, odnosno naša oba sveštenika, su služili sa grčkim sveštenikom koji je tu glavni i sa jednim ruskim baćoškom koji je također išao sa grupom, koji smo prethodno upoznali u lavri Svetog Save Osvećenog. I njih 4 su zajedno služili liturgiju i zaista je bilo jedna veoma divna liturgija, ali sam bila toliko umorna da sam otišla do stepeništa, sjela na stepenice i zaspala. Zaspala sam i pred pričešće sam se probudila i onda sam odšla na pričešće i bilo mi je toliko drago da sam imala mogućnost da se pričestim na grobu Presvete Bogorodice. I od svih mjesta u svetoj zemlji koje smo posjetili, na grobu Presvete Bogorodice sam osjećala najveću blagodat. Veću nego što kod groba Gospodnjeg. Dobro, kod groba Gospodnjeg je malo bilo i hektično i dešavale se to neke stvari, o tome ću kada budem snimala video o grobu Gospodnjem. Ali što se tiče za mene
za mene lično sam najveću blagodat osjetila na ovom mjestu groba Presvete Bogorodice i kada se prisjetim svega, dođem opet da plačem. Jer to je zaista nešto posebno. Tako da, kada budete u Jerusalimu, nemojte da ne odete do groba Presvete Bogorodice. Eto, vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.